18 अक्टूबर 2022 है। शायद ये वीडियो अब आज अपलोड हो या कल अपलोड हो, ये मुझे पता नहीं है, देखें अपने नंबर पे अपलोड हो जाएगी। तो इन स्टूडेंट से आज हमने लिया है टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट, पीडी टेस्ट। माशाल्लाह परफॉर्मेंस बेहतर है और कुछ बच्चे लेट थे, अदरवाइज़ पास सारे थे हमारे स्टूडेंट, फेल कोई भी नहीं था। जो लेट थे पता नहीं क्यों लेट थे, आई डोंट नो। वीडियो देख लीजिएगा, जो बच्चा लेट था उसकी वीडियो बनी हुई है। कुछ क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये नए नोट्स हमने शामिल किए वाले क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने नोट्स मंगवाने हैं रब्ता कर सकते हैं 0323 91 61 961 पे। नोट्स मंगवाएं, पढ़ें, मेहनत करें, इधर एकेडमी आएँ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा जी। दुनिया में सबसे गीली जगह कौन सी है? ठीक है, रीजन ऑफ लाहौर एंड बिटवीन लाहौर क्या गंदारा, आप बताएं। इसने बता दिया, दोबारा बताएं। सिनोनियम ऑफ एवेक्यूएट, शिफ्ट, रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट, हवारी रसूल कौन है? मेरे पास नए नोट्स नए में बताया ना, पहले 3 दिन लिखे थे। हवारी रसूल सल्लम, मैंने पीडीएफ शेयर की थी बच्चे, पीडीएफ शेयर की थी, वो उधर से पूछ रहा हूँ मैं जी। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ डेसिमल? फ्रैक्शन जी। सजाद साजिद, लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन? 1050 कम से कम 990 से। ठीक है, आप बताओ। उमर बैठ रहो, बस खड़े मत हो यार। रन ऑफ कच इज आल्सो नोन एज सीजनल स्टार्ट मार्च एंड गुड यार। कश्मीर इज कैप ऑफ पाकिस्तान सेड बाई कायद आज़म। ईयर एंड ड्यूरेशन ऑफ इसराइल एंड अरब वार 6 days। और कब ईयर कौन सा था? 1979 जी। आप बताएं बच्चे। गवादर वाज परचेज फ्राम ओमान इन, तो याद नहीं कर रहा बच्चे, देख लो पुरानी वीडियो भी जी। नेक्स्ट, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बाय बनी इसराइल इज द नेशन ऑफ। बनी इसराइल किन की कौम है? सीरिया। सर बनी इसराइल किसकी कौम है? जी जी, किन की कौम है? बनी इसराइल आप बताओ। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम मूसा बनी इसराइल है बेटा जी, आपको भी नहीं आता जी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 हैड विच सिस्टम? ठीक, हाइट ऑफ तिरशमीर, ठीक है। पाकिस्तान स्टील वाज एस्टैब्लिश्ड USSR, रशिया। बशार उल असद वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बशार उल असद किसके प्रेसिडेंट, किस कंट्री के? सीरिया। सोचना नहीं है बच्चे, बैठो बैठो। बम्बई वाज सेपरेट फ्रॉम सिंध इन विच ईयर? 35 ठीक है। जनरल अयूब खान ट्रांसफर्ड पावर टू जनरल यहया इन विच ईयर? 69। नेक्स्ट, UNO चार्टर वाज साइंड इन? पढ़े क्यों नहीं पढ़े? इट्स योर ओन फॉल्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला? 00। हु वाज द फर्स्ट माइग्रेंट टू मदीना? हज़रत अब्दुल सलाम जी। नेक्स्ट, असाजिया, नीचे क्या देख रहे हैं बच्चे, छोड़ दो उसको भी। वेयर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस? आप तशरीफ उधर ले जाओ अपनी जगह पे, लेफ्ट साइड पे, तुम उधर था, दाएं तरफ नहीं, ना ना उधर। नेक्स्ट, आप व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? 1526। जी। व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? 176। शाबाश, 1556। शाबाश। थर्ड 61। थर्ड सुनो तुझे मैं क्या कह रहा हूँ जी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द न्यूज एजेंसी ऑफ अंटारा? बच्चा ये तैयारी नहीं कर रहा, ये सुन लें, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा बच्चा इंडोनेशिया सर जी। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, हु गिव द आइडिया ऑफ सार्क? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट बताओ, व्हेन वाज द पाकिस्तान पीपल पार्टी एस्टैब्लिश्ड? सर 1968 1967। तैयारी आपकी ठीक नहीं है, भूल जाते हो बार बार। नेक्स्ट, व्हेन द इलेक्शन फॉर द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज वर हेल्ड इन? 1988। ठीक है, दिसंबर 1988। हु बिकम्स द PM ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 1988 इलेक्शंस? ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो। नेक्स्ट बताएं, हाउ मेनी डग द डिच ऑन बॉर्डर ऑफ सीरिया? हाउ मेनी डग नहीं है, कितने कंपेनियंस थे जी? 2 weeks। 300।
3000. ٹھیک ہے. نیکسٹ, کرنٹ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کون ہے؟ پرویز اشرف. ٹھیک ہے, چلو یاد ہے. پوچھو مزید. کل آپ نے صحیح تیار کرنا ہے بچے, آپ نے تیاری کرنی ہے, صحیح محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس بچے نے, آپ نے محنت کرنی ہے, پڑھا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور تھوڑا آپ محنت کرو, آپ محنت کریں. اچھا, محنت کرو گے تو کچھ ہوگا, ورنہ آپ نے بہت محنت کرنی ہے بچے, بہت زیادہ محنت کرنی ہے. اس بچے کی محنت ٹھیک ہے. کدھر سے تعلق ہے آپ کو؟ بالاکوٹ. بالاکوٹ. ابھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. آپ کا تعلق کدھر سے ہے؟ ابھی اس نے ٹیسٹ پاس کیا, دکھا دو اپنا رزلٹ. فٹنس کا, جی ڈی پی کا شو کرتے ہیں ہم, اس لیے شو کرتے ہیں جو بچے محنت کرتے ہیں وہ دیکھ لیں, پاس ہو جاتے ہیں. یہ دانیال صاحب جی ڈی پی انیشیل ٹیسٹ پاس کر گئے, میڈیکل فیس کی کلیپنگ کر دو. چلو لاسٹ میں دروشی پڑھیں. ریٹن ٹیسٹ ہوگا, ریٹن ٹیسٹ کے مارکس ایسے شو کرانے ہیں ایسے. ٹھیک ہے, ایسے آپ کے میں فائلوں میں لگاؤں گا, اور آپ کے پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پر تھوڑا پوچھا کریں میرے سے ہر منگل کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ڈیٹس جو ہے نا آپ کی PMA 151 لانگ کورس کی 6 نومبر سے ٹیسٹ شروع ہے. سوری, آپ کے 11 نومبر سے ٹیسٹ شروع ہے, اور رجسٹریشن 6 نومبر ہے. اسٹارٹ ہے رجسٹریشن, جس نے رجسٹریشن کروانی ہے کروائے. فرسٹ ایئر والے پاس بچے بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے نمبر 65% ہیں تو, یا 60% شاید دیکھ چیک کر لیجیے 60-65%. تو بہرحال یہ کہ ہوپ سیٹ پہ اپلائی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. چلیے بچے کہہ رہے ہیں کنفرم کر لیجیے اگر ہوپ سیٹ کے اپلائی اگر ہو سکتا ہے تو کریں, کنفرم کر لیں سروس سینٹر سے جا کے. ہمیں فی الحال اس سے پتہ نہیں ہے, سروس سینٹر سے آپ کنفرم کر لیجیے گا. لاسٹ میں ایک بار پھر دروشی پڑھ لیں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.